बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उन पर। एक तो वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है पास्को के 14 लाख टन गंदम ख़रीदने के बजाय 18 लाख गंदम खरीदी जाए सारे पाकिस्तान से। और गंदम को बारदाना न मिलने और जो गंदम का सरकारी रेट है वो भी अभी तक तय नहीं हो सका है, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद मुश्किलात को सामना तो उन्हें है ही है, लेकिन मसाइल और मुश्किलात उनकी बढ़ रही हैं। गंदम जो हालिया दिनों में बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर शदीद बारिशें पड़ रही हैं। सिंध में भी जो अंदरूनी इलाके हैं उनमें बारिश पड़ चुकी है और जिससे गंदम पड़ी पड़ी ख़राब हो रही है फसल, तो उनकी जो मार्केट तक रसाई है वो गोदामों तक नहीं हो रही है। और जो गीली गंदम है उस पर जो है वो पंजाब हुकूमत ने एतराज़ात उठाना शुरू कर दिए हैं कि गीली जो गंदम है वो नहीं ख़रीद कर सकते, क्योंकि इससे हुकूमत को बड़े इक़दाम करने पड़ेंगे और उन्हें मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। बात असल ये आती है कि आखिर वजह क्या है कि क्रॉप फसल तैयार हुई है गंदम की, हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। काश्तकार जो है वो मारे मारे धक्के गंदम के बारदाना के लिए परेशान है और उन्हें बारदाना नहीं मुहैया करके दिया जा रहा। इजलास पे इजलास हो रहा है, ख़रीदारी मरकज़ बंद किए गए हैं। बारदाना सिंध में तो गायब है, पंजाब में भी गायब हो चुका है और पंजाब में काश्तकारों को बारदाना नहीं दिया जा रहा। और अभी काश्तकारों ने जो पंजाब असेंबली है उसके बाहर धरना देने का फैसला किया है किसानों ने कि धरना देंगे। और नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है क्या उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पास्को मनपसंद मराकज़ पर जो है वो ख़रीदारी कर रही है और काश्तकारों को उनसे कोई ख़ासा रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये जो मौसम की तब्दीली है वो भी ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार किए जा रही है और मौसम की जो तब्दीली इन दिनों आई है या आने वाली है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो बढ़ सकती है, जिससे निमटना या इससे ख़बरदार होना ये हुकूमतों का काम है। अभी से जो है वो काम होना चाहिए। आज जो है वो सोलर जो प्लेटें थी या सोलर जो लगाने वाला पैनल था उस पर हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाने का जो फ़ैसला किया गया था उसकी तरदीद और वजाहत हुकूमत ने कर दी है कि वो इस किस्म का फ़ैसला नहीं करेंगे। नून लीग का मुकाबला हो रहा है नून लीग के साथ और नवाज शरीफ को मजबूरन क़यादत संभालनी पड़ रही है और ख्वाजा साद रफ़ीक को मरकज़ी सेक्रेटरी बनाए जाने का फ़ैसला भी हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के 150 साला तकरीब जो है मुनक़द हुई, जिसमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुल के बताया कि एक शख्स के पीछे लगना ये कहाँ का इंसाफ है। हम जो है वो चीफ जस्टिस के पीछे क्यों लगे, हम इदारे के पीछे क्यों नहीं लगते। ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए और जो जज काम नहीं करता वो उनको हटाना चाहिए ओहदे से। और आज सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है वहाँ पर 4500 से ज़ायद जो है वो एक साल के केस जो है वो ज़ेर इल्तवा पड़े हैं। 54,000 से ज़ायद मुकदमे पहले से ही ज़ेर इल्तवा पड़े हैं जहाँ पर इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा। ये आए रोज़ नए मुकदमे नए केस खुलकर सामने आ रहे हैं। जो पीछे मुकदमात पड़े हैं वो यूं के तू पड़े हुए हैं। एक साल के अंदर आप अंदाज़ा लगाएं कि 4500 से ज़ायद जो है वो 4,500 मुकदमात वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, उनकी बारियां अभी तक नहीं लगी हैं। अदलिया के जजेस साहिबान फैसले तो करते हैं, आए रोज़ जो है वो नई तरकीबात बताते हैं, लेकिन उन पर मनोन अमल नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया है वो दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उनसे डिफरेंट आता है। हाई कोर्ट लाहौर का जो फैसला आता है वो तीनों सूबों को मिला लें, लेकिन उनका फैसला जो है वो किसी को या तो समझ में नहीं आता है या तो कह लें कि
تھوک پر ملتے ہیں کہ ایک جو کباڑی کا کہہ لیں کہ ریٹ ہوتا ہے اسی میں فیصلے جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ اسی فیصلے کر دیتے ہیں یا ایسے فیصلے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور تاریخ کو کبھی لاہور ہائی کورٹ نے نہ پیچھے دیکھا ہے اور نہ ہی مڑ کر جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ نے اچھے جو ہے وہ اقتباسات کیے اور تقریب کو جو خطاب کیا وہ خوش آئندے ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جو پرانے فیصلے ہیں وہ یادگار ماضی ہے، وہ کبھی بھی کوئی نہیں بھول سکتا۔ جو بھی فیصلے آئے ہیں ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے، وہ فراموش کرنا انتہائی مشکل ہے، اور ان پر بھی اگر جسٹس سید منصور علی شاہ تذکرہ کرتے یا روشنی ڈالتے تو شاید لوگوں کو پتہ ہوتا کہ تاریخ سے بھی انہوں نے بات کی ہے، نئے اقتباسات انہوں نے پیش کیے، وہ قابل تعریف ضرور ہے، لیکن جو فیصلے آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے یا نہیں ہیں۔ ابھی تک وہ فیصلے آ رہے ہیں، ابھی تک وہی روش ہے، ابھی تک وہی جو فیصلے رونما ہوتے ہیں وہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، کے پی کے حکومت ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو یا سندھ ہو، وہ یا بلوچستان ہو، اپنی جو سمت میں کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ لکی مروت میں جو ہے وہ کسٹم حکام کے اوپر حملہ ہوا اور شہید ہوئے اہلکار، لیکن آج تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کے ہاں نہیں گئے، کیونکہ وہ ان کی سوچ ہے کہ کسٹم جو ادارہ ہے وہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے، تو صوبہ ان کے ہاں اہلکاروں کے پاس کیوں جائے تعزیت کرنے کے لیے۔ یہ ایک مائنڈ سوچ ہے، مائنڈ سیٹ ہے جو اس طرح کی جو ہے وہ فیصلہ سازی کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کل شہریار آفریدی نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور اس سے بھوچال مچا ہوا ہے کہ شہریار آفریدی نے کس کے کہنے پر یہ کہا ہے، یا بانی پی ٹی آئی نے اسے کہا ہے کہ آپ ایسے بیانات دے دیں۔ آج عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے انہیں نہیں کہا ہے۔ شاید بانی پی ٹی آئی نے انہیں کہا ہوگا کہ آپ ایسے بیانات دے دیں۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے تردید کی ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ بیک ڈور باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ یہ تو سبھی کہہ رہے تھے کہ این آر او جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو مل رہا ہے اور بیک ڈور باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ چوائس کر رہا ہے کہ کس ملک میں انہیں جانا ہے۔ آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے پی ٹی آئی کو، سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو، کہ آپ کو اگر این آر او لینا ہے یا آپ کو جو ہے وہ بات چیت کرنی ہے تو حکومت کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی، ورنہ آپ جس طرح اندازہ لگا رہے ہیں یا جس طرح سوچ کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کے سربراہوں سے بات کر کے نجات پا لیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر سیاسی جماعت کے طور پر آپ کو آگے بڑھنا